Atramantili. Alhamdulillah tilin tahera to. Yo. Wa benari. Inshallah be tahala directement ba en ko 23h. Be korilin 30 baradulale. Bar inshallah la hido men benalti ma fahola timma. Be bar ngal be konton namba folanka a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jamake ana musulu. Kana futa khali konton bi uranyenna bi talato mardi barinya controla misilime ya controla tigninta ya controla fama jigo be control mentoni wolmo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Be mo hodi konton na meni be urala meni be soto meni be sahoma meni be tiloto dunia jango jang albe wahato mento mbali konton na khaben alla wahato woma khalla lon ko mental jang ko hanyo ko matilin hanyo ko nalo silo kan silo memo sirata de mustaqima siloti je dunia en soto nyaadi manfo alkiyamo la wo me fo non nalo naliko ni ala haji go dole be nyokon na bi ni wole mun ala haji umaru jikinati ala umar nata jikinne nata wala hadale tinyen jang wala hada men ni ngalame asendema mbar ngalu dunia in data dunia in dalu ngani bite make kendo be ha fangala histoire le créer khalon kala dunia na manka pa futi wo histoire lu manke tanati par men se jamato be men se mohol laben men se mohol bulo du ñu hombul problème fucinte par histoire bi to fi samante ite fanga ha menke i ha mohol muna fam menna i ha mohol te to be nga menna e kata mohol yen sabu ñu mati menna wo kono ni sen hakkel to bi betege fo ni kelun terbe men fo la liem bi mba feri janga ke ñoxon ñen sabu jumati nga courage di ñoxoma courage ke ha ke indépendant dino kono ha ke indépendant bari nya kono par exemple lente jejan nyamenna har janna saha hadiyen mo le ba foli yen ki te kanan tele saha parce que nte mandiate ou bien ki kana do wala saha parce que wolo mandiate ila liberté khatu fa ngabulula mo ho kana mo la marché jande surtout mo ho men bi la marché la ngane jo mambala na tahati la marché nganne kurungola ifana tahta bulo silo kan wallahi ibata ka sifati nganne kurungo be tahala jammenna abiya fi hi fana samba jele ala mun jarbi la ni hon kanola be jam benala wala hada fushiti jang wala hada lemu men be kelam be mun fandagati ateli wo nte wo njabula la mbele bala mela ni hon fe nga hakkili ni ma soto akoto ala ko daji go kurungo men be ntenni atelu la akoto insolu dabula daji go nyima men benna insoto bamba ngantintin woka woto be barka bula na karam khodiye ala hajele na ustadi sellu ana to wal hada men tinyen nin kumata jahannama ma ani arjanna ustadi sellu be duwala en simayla be duwala en jata kende ala alma simayla benar ni karam khol benar ni ala ba fodi benar ahmadu mbamba al halon woken ntel ni wobe abonner ne jam abinari na binari wal hadati insha Allah arhamisalungoyi wala hadati wala hada memu wala hada kendo tini al halangini bena la kuma la menkan insha Allah fanan fali ne ahmad binari arhamisalungo ni al halangini insha Allah unti kumo janyala ngalne ustaju bula wala hada kan wala hada men alim bi hala men ñon fe alin se hakili soto nkula tahmanyalma anin kumuta nyoma ma asen dema nga keso muta mbejan nga fo ninkilo encourager e comme na alpha kendolu ni haji toholu bota i ha keso le muta i ha kule muta i ha kukurun le tuje i ha kukun ku kendol le ke wala hi toho ta dunya la nin ter man na bara fu soto mbe bara kuno le kala mbe kul be kala mo bara kende ke lalu ni bala kumo fale fanan si ya hamala hamen ke fanan ngadoke mba fala na ustadi yenni wala mo alay umar jikindati alihi tulumalo wala hadala han wala hada bandula mba fala ko bismillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارينوني سيغنولو كانونتيلو l'union de la paix jama halu konton tiluento halu konton na kilinya controla halu konton barinya nin kanone tiginenta controla halu konton dia controla khafale nga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbesito na créateur konton na Cheikh Moustapha Savané anala dimbalu besito créateur sito khalifo kontona Cheikh Mohamed Doumbouya birama jigi dingara na kamele wolongo abe duala jamayen alama mela jamayen nya alama kende ala kende adin nama hame ala dimbalu kunna anim bari muslimu mu mebe hamme wo hamme membe minna konto filo bola maltala talam na konto filo bola beslandim fendin nan fa Allah ko to dunane algiyamo atanama alamun kislawma amantorma alamun kislawma na fen na tam fa Allah ko to dinga Allah ko to na dimbal Allah ko to herama ajusula akiso dunane algiyamo alamun kalambe la kafruga ne wo bata jembe sito Ustad balu konto di balu debeto di balu fangari ngolu momin be fangari ko qala Allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam bila mela suku bani soyelo melu ben ala sito nyin kono inde fem folanye na manke qala Allah qala rasul tati ala kota la kila kote ala la farlo anin kila la sunnolu mbe duale yen simani kende ala tala israbe ala labulla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko ballighu anni walau aya ako harakata da fakilinati ko rasul ko ten ala ko ten kila ko ten ita memba fola isa barajo soto isa mgolu kanda hilo silo kan ibata rasul sallallahu alaihi wasallam ala yamaru labatu ibata la sunno labatu ibata la farlo labatu mko menga mkola long kula da fakili men se ke sabuti kha ala nyaslam do sondo meto men se ke sabuti hama farlo long dino nyinto ala la farlo anin kila la sunno etigu barajo be ala taala le bulula ni ga militi tanke woto o militi tan o barajo ala bi sarala minna wa gul mizano la kendeke alamun kela wo karamo luti alamun kela wo lorna luti alamun kela wo debeto di luti minnu sena siti kono la ko qala Allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam ba ala taala ma sabama sakallanki ala kila ba sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sayyidil awwalin wal akhirin خاتم النبيين وإمام المرسلين ako kwabe kufla tulambulu
akoma dama okufulo ni ngam den wala wo ben bulula akom mefili abada amurene wa amurene wa mumunti kufulo wo yamara fulo wo in tamassaktum bihinna lan tadillu abada analo ay bulo ke wulula lo muta al mefili abada wala mala taala al-Qur'an ti anikila la sunno sallallahu alaihi wasallam len ko al-Qur'an al-Karim ahamin dun Jibril bulu kahana kila bala longala sallallahu alaihi wasallam anikila la sunno lu Allah taala fanga direct ani rasul ba tema communication min tambite fulu tema asa ilhamu minna ifulu temo gundo nyoya e comme marigo jallo wala rito la fonin sira to hala jongo dube kering anala dal fengolu akhi ilhamu nyaminna mimman kahdama de wonen jinno doronti ala fonin sira ala akhi ilhamu halike so ilhamu hamene menen dimo ilhamu hala jonye malo ilhamu qila lon kula innata ala taala temo gundo hakila bala lon wulula le xamgol fanan na lo ala dal fe ngol la lon la janin kila ba ben ala sallallahu alaihi wasallam wo kono la wala mukila la sunno luti ikonin ko sai privé men balun damma teman nasito ñu kono bebe bolambe kuma la l'union de la paix bar l'union de la paix privé le bela lun damma lu bulu jamin na taxa ñu ko ma o privé o gundo ñu ko yawo bela na la kila bala tema muhammad sallallahu alaihi wasallam wala mala sunno luti akuna la ri buluke wo fulula lanta dillo abada alme fil abada o geyamma o ko mo silen ni nga ku ko tanyini wo ko la ngalo mfanya ka ko mu fanga ni dia nye baro le tani na dunya yin tono anin na dunya yin tono kamala par exemple on enta bota sito nyin kono sa yin kombe kuma la le sito nyin kono mo le la kallanke ya kan mo le la histoire kan nga militi sabanani lulu ka nga militi tanka kan nin kurata ninga tonya kilim fato obi fla to imbebe kala faniyale ti abe faniyato kulun hamoso to musabula ni tigi fami la faniyalo ifanye ila mela lu kensa lo ngaf ko jar fankar samu fanoleti jar fankar sangala londo la jaminna mansino jar fankar sangala limania la jaminna la limania mansino jare fankar sa ngamira minti wonte ibati fan lanke na maya mogolu ye bati fan majutu mogolu ye wala be siarin na grupu kono la kavando be bola para bente kavanditi abebe la wulila munkamma ko ganna fisamante ya itanyogon na ko katadula afsia doluti ko ga foko jongol mankili na kilin ayte min ba fala jongol yen ko mo min ba fala ko jongol be kilin jongo jong hadamadi men la ko to ha foko mo be mo kilin nati har al bahimo le me o mirano na tata le bahimo ya hakilo le bala no mirano parce que na abul ko ndingol fama fulo la sa salon ko bul kono ndiol mankili hadama dingol mankili lola e mankili gele mankili fingola kuma kan mankili nyaata ke dal munu nyaata nyaawo nyaan kilin titi harisi ke funeloti ne te min tati la kawando sembo ko oti ki te bena la sito ko de bena la mogolu kawandi la hadama dingol lafse bande yale nyogonnati i hakke sotuge hari se karo ke woybo kawando la mogoli ye
barajinti yato funti yato fo junubu ani buhtano bumba faniya na sita degré do maske buhtano leti wo bata so wana sita ki junubu timenga bu junubu peti itela miralito ki bata ke soke ibati fanto nyagi ibati la bato bang ku kam min manke ke soti wala mu hadun qisato lu kono qisato minu tambita 5 me 7 5 me 8 5 me lulu 5 me woro qisato lu kono la kitebe kumale folano hamgol lad hawla du mogol hakilu lu kono kul gabara wala ite fanga lon kibati fama jagiya ninte ko sayin hari ngulu dingolule kumbe kumali yembaba la kule se dunnim fa moto parce que xalon kitul baba la munde tin dafa baba belen nanu ba ninte ko ndingole ensan kumbe kumali yembaba baba la kuto hari ni se stilin woto sango mume inte nyajela no ngada nyi manga fa yon ko baba to tenne nte so ta dugo inela baba tun sen ne ke ngaminje isela wala par konta man minje ma jela je wajela man aje ma wajela je ko ngola dundi ngol ko ngoto ki halala konte baba tumbe tenne mbati la tam perdi ma batam fa la tam perdi iben jela le sa fo ko mo min fa je tulun wala ba hadama di ngora min loy hole lo argo fa nga dali jalla wala ko tilkal ayam nu dabil ha bayna nas o bayna nas wa min jutu nya wal mutilolu ti anin waxto lu ngolu ti beni la waxti enen min na waxto bente hole lo enen min mo xarno ti hol xarno lo itilo benta waxto min me hol ti lo le lo nama na jabano lu kono la sayin telagine nadam tano mo folo banso tano ne ngano ne long ntebe soto la wakati me manso min tumben kunna o manso tambitale manso wo minu manso to wo tilo ni ko bi kibe manso le la ko nyasi fala wuliye o bota ye min na ta mansa min na to no to kiro fananta nyasi fa yen ko fe la wala mansiale la ake moti ikhala kula di sondo metto e bati fam ma jage bata ila tam perdi ku to na fante minna be misalo yunu taala mumma mum fa fitino be shara lun tulla jama kono ala kunte dino qala ta'ala ante al taala gadali wonte qala rasulu wonte kila la saybol kote wonte na imamu bana no yunu menu tambita maliki ne hanafi ne hanbali ne shafi'i wulula kunte ko fo na alfa ba minu tambita minu silanta alanya ikhake alaye ikhake kilaye wulula tarikulu bekele la wulle kunna be nyogon pe songonar wala kunna be nyogon pe hula wulle kunna Allahu akbar hayhat abare kulu ga jay nyonna ko tebe dunna wala tarikul le konola ila barulu on ite fa dun sile ni tata metalo me mombe folite ko ki tara munke ni rila tamban woto ibati la tamban isa fo même ko talila mo golye kuma to kulun fo barajinte minto na fanta to ete min ba fole la tambe perdre la mela la tambe perdre la barajinti yato amis khala jarati barajinti yato ba rasul sallallahu alaihi wasallam ka be amren fulu min tulambulu ku fula min tulambulu la mal qur'an ta min kila la sunno amanke woti la kawando manke woti ila mo gol de ma manke woti Eric ke kule la
ko ha kutu tega me tunta kutu tegala ma fana ko mogol harama dingo minu tambita wala ko hadu mogol sondo me ko imam minu lo wobe kala nyaadi harama dingo mam minu lo wobe sike ku fulale kunna mam minu lo gala lo ala hana fa dunya ni alqiyamo alquran anin kila sunna iseno harama dingo lo naynu lela Allah taala ga yamaro ke fen din fanan dunna ne be win ke osilo kan kila ga yamaro ka le be kutu tegela o mala asu sone yeye ebe min fanan na lonna la sa faham yo kalun to lon tale kon kudin tale ko be ala la nyinin nan be kila la nyinin na benna algiyamo la nyinin na kon to la baro manke fuiti ko fanga be sen kon ne abani nyom be go ni nyom ko mbani mutambulula ku kese kunnante ko fo tariko lukunna faniya be fola tariko lukunna mogol be dunna mogol be mballa tariko du kono ibi nya si fala baladiya la ni takaburiya la ani sisi fala imanya lombi imanya losini ba mo ni ku santara si fala ifan la tariko si fa uberi itemu tariko mimbi il concerne ko nya si fam goliye bari ni te tata dum mo gutale le targo ko ne kite bo sifale idale la ipi fal lon ka fo ki mu bo tano fo la leti e mu ko to kulum leti e mu kuma to kulum fo la leti e mu sunna leti katam perdi fama perdi mo olma e khala la fo kite la baru mo leti parce que na fa volente tar la mo oluye ila kumo nafanta la ye nafa dum fanante na la tarlala hari sisi be banato ni mo kemetum belari la ikhala la hafu ko bi kono to ni kono to bebe tegele tole peut-être ni nyogon kilimbeji ibe min fala wasata ite sena tule la bang la fan ni be kuma la mogolo e man la fi kuma kan jat la mera parce que xalon ko na fanta ala kanan na kabandul kewti na kilingo lumbe min fola le ente mo begula ente mo doko ya la ente bulala mo la ala ngan na kabandul ke kila la sarali kamati ko balego ani wala aya qala allah qala rasul sallallahu alaihi wasallam ni ga militi kilinne ke oto ise baraju suto dunya into ise aligiyama lungo baraju suto wala ka fisadine ga tam passé be mogol majage ala bi fam majage ala ibe mogol la tamper le bi fam la tamper la idunga la yim fanana ki ko mo manyage nyawonye kusanna ta manyage na nyawonya hari si sebe fananka kan na fante tarala abada o kono la minga fisaluma ala nga tamago dabula atama ko dabla ko kufo mkola kuto fonna se ke kilinti fon asen hajo jara fon se soto ala ou bien fon na se dia nina aha moya ko kalga malum sini jana makono la albe moya kele albe benna gele ni fulo sita je maje ni kama kono abitar la gele ala mon kislawma parce que man na den ku keska na kilimulu marigo qadari nya jalla wala ko taqu yawman turja'una fihi ila allah akalu sallallahu ya lunga me albe sagila ala taala ma awulu mulu maslan dimbalate harama dingo lummen nabi la samba auto ko karsa janga sumayla male bila mala lunna baunti ita fen dingere dunya kono lay bati ko dunga bela marigo jalla wala ko ittaqu yawman al-silan lunya turja'una fihi illa Allah al-basagila minna al-talama afolu man ka am silam wolu kan ne silam ina talum menna hada badi woni de nano soto nyame aseka sile ne musul be jo reto ne mus kono ma na jigita dinyena kaskan la se banta to mo wolu la lon ko dingo wata soto dunya fonyo be de nano fela be kasla avec du minto nana deboto anabe hijabo minto jani sutro minto ji maligora foni siria kono dibi sabo kono
kono dibo lenga dibo mari wala fonisri a kono la kono dinga be jammin na ani mo fa nugo ani kono gando membe kono sama bebe nala domro be kala jebe minna ji suma ji gando be minna muskono ma bulu dinga be laare jammin na wakilinto wo torola ha ala taala hakita la lummen na be bolo no ngabo banta abe ji abe deri mo gonte muskono ma kono kaskamela inte din kaskamela kono ha dingo soto ni dingo soto te nyamen na dunya fonyo ka fa se kasile na kasta banta to mo olu se way se jele kar sa bata jidi kila lu se la jenseng alta fa kar sa kunna golen kar sa la dimba bata jidi dinke di musu du abekela nin kulli lu sita nyaho se ke Allahu akbaru de nano be kasla mbanim mo olu kas jele ta wolungo ina lungo ite be katala le bitugun ikhalala ga fa ko dunya ni wakati kunto min biyen mari wo kitite la bola ibina sunji folo min na wonyela hartige folo wo khataga bulela saya lungola ni ko kar sante balurimbi ikhalale ta hartige bata bandu nya into ila simaya fanala kitita min obatada mbawto ete be katala la ni be sagila lummen ne mari guma mkoltum be kasla wonya ita jele ya sewa ina lungo mgolu jele tale sewa ta hadongo ke ni be sagila lummen na mgolu tumbe kasla ita hakata wolungo ita tu jele la ira kenye samba oto isambala lu bulula ibe kulare jammin kan nonga kiyen se woti parne mgolu kaste na lungo ibi dandana lummen be kasla ita fanan be kasla inya be fenne be kulare min kan ni wolu mugabru konoti ila dunya to bo mayna fa fuila fo wolu ngam islam na akilingo ta fata ko mato kulum fo ma ntani tenga ko mo lombe min fola min se mo ya to ben min se musulmi ya to ben min na fa se 31 4 min me ke tampero do tinte ma me ke tampero do timo golma na mela lu ngakata ngana kuti sito nyin kono ngana kuti hadabati nya kono na societe kono min muqala Allah qala rasuluti sallallahu alaihi wasallam na kilimo nimi inalu ngomolu kileta itebe kasle bi dandana lumme be kasle fanam be kasla ela duna to bo mayna fa fuila isi danda ise sagi ini la nyaagi o barita min dandanta itenta sagila gabru ko ne gamin sinki be tali la laji tumbunte no nyemetente je babagante je itele na bebe tala itele be buntalo sambala itele be dibo sambala itele be gando sambala itele be sumaya sambala itele be jeto ke lampu mano sambala itele be fonyo di ma mo me be sambala je sumadia itele ba sambala je itele be non yirwala itele be non degunna wo mo munti la ke baro be baluri lu menna ibe baluri ibe min fola ibe min kala ibe fan konti bo bada auz billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mari go gada li jalla wala ko alhaakumut takathur hatta jutumul maqabira fa nafsamante ya fonga sia karishati fonga kemogoti min se kebe nya tongoti fontel la godo hasia beti fontel la je jama kono nimbe madenta fontel la kuma jama be yen wulungo nimi suibo jela wulungo le ala mon kisilawma iko la buguru fisamante ya la siaro hera taga buru konto itumbi sambale be kasla ta fanam be kasla ala kanan na boke woti dunya into ikata lonna le tikete gudi tigile tinna kili we galo ngaf ku wakati le bien dandula le bila
marigo jalla wala ma min qala kilaba sallallahu alaihi wasallam ko innaka mayitun ko muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ibe banale ibe falale ibe sumayla malale wa hum mayituna nyimno min falanjanti be banale be falale amanu atero ma man so min ma tero tuja kanunte fa asaya dana ko kullu nafsin za'iqatul maut ikafa gadal nyama ko khalqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akaka hadaba dingo dale mume be fonga saya nene aka saya le fulo da na ta kende ada kan na jarabi kan na saga be to min na baro gani atel ben fala atel ben na wulila kan korosi na koroso dungo adama dingo be siale no kon tunone awanna kili onon fi samante ya ngoni ni no nyogon non siaro nga sieti nganon kata nganon nyini dunia tanyin te tulama ikala le har dige na bantalum menna mari ko gamina tegema inte sila dunia wulungo na kili ngolo fala nga ina fana longa ko har dige ni soto manke kilinti har dige ni jamu o kama da bumba ko manke kilinti harjige be belela altala dal fu be harjige be bela be kilinyata harjige utole do man do dangoto nin dolu ba fala ko jongolo afse nyonti ku dolu to ngafsa nyonti bar ku dolu to manfsa nyonti wala amasto mun sabla altala harjige kel dal fu bela ni la ma fe mu me be apena harjige da mo itte minje dunia nyinin na ten ibe mogol ma jage yala kuma kanto ibe ala tala tonya faninya fola mogol yen ko ni rabben iri lima dia faninya kan ke sentimento ira tonya fo wala afsawti tonya rini mo fatan alugwata ilini wala bengo alwa dia heranti yen woto wo mumunti marigo gada la ko ma min dabatin fil ardi ila ala allah rizquha ako dal fe nabe bangu kulo in kan fo ala taala ga harjige da ma lungo min na nin so ko ele tabe min dum laabe min minna ana tudula al taala fa ko rizq wala mo harjige ti besi balo soto ita banne te milliardero nin so ele ta min se ku kono ibo lo dum la fuharu min se kwa kona bolo domla ase jemi eko daminto wakartige woto albe kilinyata woto soto sile ita ka min soto eka mobile kendo min soto eka fani ma min soto eka bunsia ma min lo eka godo milliard min le nyogon kan banque la eko soto le me tante est-ce que hardigente parce que ndena la be domla o manki hardigeti ikamen dom lummen ne hardige moleti ni fata lummen na iko ka arsanta balori ibato tu ko iko maden ne bara manke hardigeti hamasto mun sabla ni hardige le muni fa la ba domula aki kono to ika kesra goti ka lonya isa trali jamo batki hardigeti bar ni ga bungolo ringo tulori ikana fulu bumbatu pakerin itagama denne me amanki hardigeti tante wala musotoni hardigente kilinti hama den jamu konto bumba khala amanki hardigeti ika kunna guwa nola aljama musini ika jania nola ika faniya fo nola ika dolu mugondinya ika dolu mugobaya anola ika dolu beru ika dolu gosi ika dolu nani ika dolu tricherie itonyagi ko foira abumba le maden amayna fa fuila itagama den bari hartigente ikama de minu yani tati bade lu menna sane ga boy bade dula ul fon bati hakilo mire aluta ugodo ba kala nyamin na bon woli ba kala nyamin na muso wolu mimbe tagala minya be bati taswazi sondometo itagata ira tuibulu amanke harjigeti
eno ba domale ko mo wala hartige mo wala ma hadama ngam be kili nyata hartige to ma nyogon dan wala de la dula fana be kili nyata la dula to ne bi la le la bunga le bi la jammin ne fate dingira se kanya jammi bi la no ne mi la la rango fay mi la sambru fa miskino fente min buluna ala baso fe na bi la jammin na fate la dula damale mo ini la sammo nyunu ni la kuba nyunu ibi la jammin ne gasino ko ni sino wuliti tala ente bola kalama miskino fana na la sino ba tala to man to ante bola kalama ini mo bebe sino klin wole kala ikar diga fana min muy tati o misqala jaratin ta tula dunya en kono ila siye fana be kontre na ala bulu amin ki khar diga ti ila tilingo ila fonyo be min di respire la bi ni la killa minna ni wo bantalu menna imesi dunya wulungo wala mo ni fure blata sa fo isa me dolula ko alamu ne mo ni ngafaru kala ya fota seminna alama jo kila ko mo tala a fota seminna har mo min ta sanke me sa me ka fota seminna mo na man fo sila dindin mo ke bala mo na man fo sila duale mo ti konto filo duwa doron na mo barna fa wonta duala a fota seminna alama jo kila ko mo lutala alama jo kila dingol tala no fani ala moti mo me fo sila imi se to fanantu banta ni se banta lu men ne tala le wulumo basime o gasa afa kibe kende arine kende ame o gasa ila dindinya le mo ila ke bayala mo wonto o gasa la ni se banta se bata bang wulumo be tala le to hari man duwa ka foto semina man fo singola amman fo hardige fananna abe da fatale ala la daru kono man mari wala la nyini kono mari go gada li jalla wala ko ittaqu yawman turja'una fi ila Allah kal slan lu nya lu ma albe sagil al dama suma na kilo o min tadi islam lu men na ben sambala atan dan tegen mari go yen ata kontrandi ke ngardiga min na ngardiga bata ban nasima ya kitita min na wolu bata ban ngami maden wo mu maden doleti jamoleti wo man kentati itala maden barai hat digente itate gatu ita mira kitale tante wala mun na kilingo milliard minji bulu wonya be banque lay tante xama denne balarin ne tante de hat digente na kilingo jabu mo minu lola wonya wulu mu bunnu leti dunya bu ngonu ibo tula dunya ne to ubu mo min joti ni dunta ko ne bila la chambre kilin ne ko no chambre kilin ngo ento fala enti la ran fala e khala la fo kini miskino be kilinya tala woto hardige fana ina kilinya ta tole ni fata lu men fana be metre kanti min ja e be din ko metre kanti min jala hilaje miskino fana bo fana din ko nyo ne jala alaji hada ba din lu ni ko man kilin bula do be ga kilin ko kesama dulalu ala taala ya be ga kilin no musam ol fse nyo kontino alla baru itana ta lu men be kasla mo be se wari ita kanne ga katani be sagila lu men ita jile mo ga kasi na kilimo wala mo ni be min fula hakake soti na fata nyo maneno ma ala nga fata ko negatif lu na fanta minula ala nga fata wulu man nga fata bulala nyo no wulu to na mira iko hada badingo ala nga mire iko hada badingo kana mire ko al bahima ya munga ki al bahimo lu hakilima no ridan hada badingo miro la kan si anyo konti et sigi réfléchi kukundi ni ba fole ri mira kukundi ni ba kele ri mira ka tanta ya conseil ni fanna ni mi tromper ma fon ko bi conseil lu de ni godo bi bulu conseil ti la har minga guila ni galon ko la dite so la diela isake isitwato ni tutato to minna ikilin hakikilin kunkoti i ga yin lo fanya ga fo ko mo hadama di ngi ngo muy fon le tibi confiance ma fa banta bar mo dogo bi min be to nya foli ye ko ngato nya fo ya harin keleta na fatan bari nte fanya ken foli ye o mo le dogo yata مغول بالقران ولو تفسير لا مغول يمين دي مغول نيلي بو فسروا الفلا التالا نات منتقا افو مغول مثلا لا ماريغو جل ولا على كلا كي كو بشير ونذير كو سيفر لا مغول لا سيباني بي مثلا
bi la se worobe siari masilando wonte kerin ni min bota sito kan na man kawando ke ala la jomba minu tambita wala nyasilan togola abala tambe kala wala bu mol kawandila wala abata ina ala la kila ku waxa rankato min je dino nyin ko nana la saybula no nyasi fam goliye alon ga fo kuntul dino en tombonne na tara le dino embe to ben dinga soto jusula le to ma soto jihadi to namo min go jihado ken me wala histoire no fam goliye nabi molu ani saybulu kila na la saybu balu wallahi se taran den namo ba minu tambita wula histoire lela isigiti lalu ani la kawakulu ani unhondulu ko balun tul na fala mama se taga wala tar wala tan se taga den nabiyo molula li te bemba o be mama ki bi la temps be passer la wala la vie histoire nya se fala moliye e may no la negi kesala bi te bulu fushinti bulu pour ka wulu babalu ni ta atar non ko lu fana ngi debe i babalu la ni bembal la est ce que te yemenu to falanu isolu to golo e bol to golo na nyadi enti to golo na sena ali ababa est ce que sena ali riwasla baba la fa baba keta mugolati min tubita ita sisia watino ita la ke sena ali bon sorti ou bien ata ke sena hamjata bon sorti ou bien ata ke sena maju bon sorti obi tena fala munna ni ma barake antina fala fuila o kulle be keri na société kono be nyogon tinyala be nyogon be ola be nyogon kasdiala tenno la nyogon fagamula madama nin continue to ma nyogon fagamun de kala har mo mo le konto abeta mbila fitino la siala itigi gain le konto to mo ni bote ko qala allah ta'ala qala rasul sallallahu alaihi wasallam hadithu sharif o nyasfa mo len kila la hadithu lo munti amta kar sama amta sayba ni ma tabla sayba kar sama ko nyasfa mo liye be barajo le sotola isi kanula sesia hada ma dingo lo ala ngani lo fanye ko fitina wo fitina be dunia to dunia kano nyinne ka fitino be sabu nambaru be dunia enne nola nambaru nyogon ko ni nyogon bego ni nyogon fami abali ani be dunia le nola algiyama tebe namo he algiyama nyinin na lu wulme bule nyogon na wallahi na kila to ala ya to kila matu ala kunte dunia le mu ni kam ofla jablari nyogon na kala tu wala to ala tu matu ala ke ala ya lugatu ala ke kila lu halatu imatu dunya kule mu ala kunti handi fala ngole lo nyokonye fitina wo fitina ben damalu tema bite ni ngol be bole betambla aggrave la mo ni te be bole le kibe kawandu kala mo le histoire kunna iman kila tafo iman ala taala tafo itigi khalo ngafo ko fitina la manana fitina la wulila la muiti khala la ngafo fanan kintes la kansilo mi muslati ibe mislime ya toro kanne be janga ya toro kanne ila tarigu nugun ni dingol be sigiri ni sa nya sefolu ya nya sefolu ye ni be tarigu fana nya sefala ri fon la tarigu nya sifa ikana dum gola tariga kono ya nya sefe ma tigu kili ga manyininka man tebe kala fanoleti ibe kala fanoleti adu sa tra fanole fana muti parce que da me fo da inflefe ita fo ika min lo ika do ta tuji ni wuli ta o fola ika dinya la yini ika ma yini ka karsa hun lafta in fola la koto abenya di mbola silakan afan wala ri long afan la ga fallo ga seteti ika mo kabilo lo nyawo nya afan la ga kabilo lo ga seta kabilo ti ba ko no fitino wol min jotu wonya pour ka la benden na wulula ngake fitina ntungoti ngake kunna goti ngake sabu jagoti ngake tam perdi la til fon la kota ni mo la ko ngam hol fana na tam perdi ma no fam tena la kala abadali badi madama o kul ben na société ko na la ngala en ko te no fam la he harama dingo mi bunya mo ko le se mo bunya harama dingo hakilima lese kuma hakilima le xame harama dinya mu minti he ile tu fan kule
ki ilutu fanko ki ilutu ku mutanyo ko luko ki ilutu ifanko ka mewo melundo be sila foira kuri mo nte tula dunya into abada iqalla la gafa kullundo foira fo karsana talama balula lundo foira fo karsa almu ya falama wa kono la ittaqu yawman turzauna fihi ila Allah marigo fan la yamaru le munti dalu le muntal warano kono falan walelo lu menne be sagile dama suma ina lu mo golbe sewari be jilele te be kasla de nano na so tuta nyama se kasle mo golbe sewari ni be sagile lu menne mo golbe kasla ka tawlu ngi ta jile kana kasi ni kas tawlu bi dandan lu menne be kasle ni nyaaji itati ni nyaaji tati la dinko kono ka fitul le dal banko le sagima na kilimo sagin tabitugo ulungo maslanta wala ma Allah taala gadale ko ittaqu yawma turja'una fihi ila Allah aluslan luwanya luwa me albe sagila al taala afo me jon kawandi na kilimo wa kan hande ni te kawandi ibe kurila le fanambe kurila le ibe bannale fanambe bannale rasul sallallahu alaihi wasallam al taala afa adala na ko inna kamayitu muhammad ibe satranke yalla le ibe fatula le o fato min joti la hero bolto inte dumala dunia ento ko nabiyo moni sahibu nabiyo moni mursalino minu tambita amano ga materule o kono la langa hakiltu bari ngoni skinyo woni kan telu ne min be kharafu la ka kharafu mi ma fu moliye ni be kawando kele ka kawando kala la kawando iro fu moliye o kono la nalambe min fala alanga ala sa kende ke ngamira kende ke min fula nanafo nimbe min kala ngamira kende ke ngamfan jakabo ngamfan korosi sanni mogol ben korosi la ngamfan faniyandi jandi mogol ben faniyandi la na kilon habi ala sa nabi sallallahu alaihi wasallam kuma wata kunto janya ninta ta bula min netigi si haketu bari hada madingo nalan lafta nyogon na fala lambe kumo de fula nyogonye ninga ni mo al hajigoti min sen nafa dunya ani algiyamo tamarinte ya kumo alango tabla kuma to kunun fo alango tabla alang qala allah qala rasul fo mogoliye habi ala saga nabi saga al sagu seno wala faluye londin tembulu lonna lu min be sito yon kono bi kontonna la mer la nyama lu bi kontonna akili dunge tigol bi kontonna allahumma arna al haqq haqqan warzuqna tibaa warna al batila batilan warzuqna ijtinabahu اللهم اغننا بالعلم زينا بالعلم كرمنا بالتقوى زملنا بالعافيه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من اهل النار اللهم اجعل جمعنا هذا زمان مرحوما وتفرقنا من بعد وتفرقنا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك ونسكي ونكن نتندي عمر لمو بريم باري بيبي كنتنا pumona kunto janyata alusi haketunye nimmin bentaji altala la den sawabu nimmin man benji o fatanda londo la doya la na hakilu anin kumola kunto janya wa fala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bargalu atremen jana iname alhamdulillah mbajam ba fi hakeso le dual bulu keso ntem jang khante falien ou bien xam ko da falien be jang ala kon sema tili nyamen na keso momenti be na lawlo nyaasi falien hon nyen jang
ala kon se nyhom matilin kha nyhon nalo sila kendo kan silo memo siratal mustaqima siloti silo men sen na fa dunia jang silo men sen chamba han alkiyama sila kendo luka famfo o batabang keso de janasi ni men nga fahamu awa ni men ma fahamu khata kunu ma hana bula bila ntenne ngalo nen ko keso le sela ba woton te jang hamo do ya bar mbele jang hakulu ni koto fo mo silmol yen lon na lu bi jang be barkabla na lon na be sito yim fana mo be yalati mo ma war janna de mo nene man war janna be yar mu jande ni men nga fan sia sito yin tino wotan ti jante ba wo fana be kirine ateli fana men nga jang kanu ateli fana men se wala hadal to tala ateli men nga la pe swasi suani tilo abe diare alien wallahi mfana ngali kanule parce que mbe bokandu la janne la paix kunuma et réconciliation kunuma ana bima wallahi bil qur'ani insafa alhamdulillah rabbil alamin alani ateli dolu keken dolu hansini dolu man kura khanyela bar mo hobe silan namunna ndana man silan mo honya mo ho men man silan alanya nana man silan wonya alkanan silan mo ho fananya mo ho men nana man silan alanya mais mo men silanta alanya woni haji salon ne ko alanya silam mo hole akuma nyama ake nyama isalon ko alanya silam mo hole mo hakan ne hi hakil to sifaku mo se silan no nya ala alanya silan nya la kola nsebe ko so wala tel men mo fonni kedi alfa be mo bunya talati ale nganda alfa le bunya benala wala hada fusti jam abekala wala hadalati wala hada membe ala koten kila koten haben hake kutubo fananti haben na wato nyine ma alkana so mo halima sabawo nyade alkana so molo hakuma ninke nyinga fadiyen kuma ninke nyinga men nim pièce lemu ako bombe nim pièce lemu khayda buladin ko kono din kamen dunia je se buladin ko kono alkiyama me yelo na din ko kono bi har kawando bi sa ben hakawando bo ha ben na ni dia kuluma ni hakawando bo ha bo asilola ala koten kila koten anasar yangalu na be ben din do ke baroma asana kuludoti men se non na la xam fu khala sonia hato dia e bulula alamun de mala kala alati whatsapp mba fala lien nem men tahatan contacter jang comme na whatsapp bente fangola to handi facebook la atel men be jenna sahala mbata dula do créer ko la paix bibliothèque whatsapp kuma kan am se men ke la paix kono ani men fango site kono ani men se ke facebook la jang ani se wala hada men tombon wala hada kendo men tombon a whatsapp man se tahati whatsapp dula do le ko bibliothèque non ba site se mo la téléphone la sia non ise wala hada la medie ise no ha partager bari me kuma je e me message la tahano je parce que je mo do nete ala ko téléphone kana sarse parce que do bi je message sia ma se ne kun ngano créer wala la nim memba fe hay bulaje ala ko message o message membe tambi la jamba be tambi la ko te kana foisi la message kendo indi be ni numéro whatsapp bele bulu ni ha bulan sagoto insi bulaje donc ala ko e se continuer profiter la wala hadalu la wala hada menu be matili na handa lo silo kan silo memo siratal mustaqim siloti alin se doa nyoronye mbel nyalla la doama ala ha doam fananye si maya ni jata kende ala ani nato memben la natani ma memben na haben la paix et réconciliation ma na progression hatahanya dondin ne mundin ne sa ko fa insha Allah be tahalala nya abe nin te benga nin kambe nga nim fam majiko be fonni kelbi fanantara la wala ala hametti el mandigi ala habaru lu mandigi bo ho ni kati fanti ise du yifangale koto ala hinna alla dimbaya lula ala hinna al musulula ala hinna al kelula ala hi hakil to al dingelu ku ala hi hakil to al dingelu ku jamano in kana nyina nyonko albe nyina nyonko jon nge kafiri jamano le kan
nin nda man silo bula fa se silo bula nin fa man silo bula dinge se silo bula nyim be hakanne nga kan hakkilu tula ni honkule nga ko la korosi alako dinga le dunto ni boto ani akulu hasiya bari nkana ni nanyo honku wala mo khali be konto be jam bari nyaaye be jam muslimi yaye be jam alsi wakali alin sentimina dia alay umaru ndana men na wala hadala me wala hada kutake benar ne woti jang lunkuta parce que sunkaro bor ngara wala hada do ke akumata men kan e halon sunkaro ton se effort bale ka ham fanto muta hadino muta so bela kuwa kunin ku kuru wala mu nsen so ba bela ala koko ha ngan sutia alala ni sunkaro banta sile est ce que se wala continue alay marnata wala hada tu ko lu kan wallahi ni ngola me ni sunkaro botala nse bato mutanya men na sunkaro kono na botala nse kontina kan wonya wo fana wala hada kende baleti menar ni ahmad benari arham sadu ni ahmad le benari ahmad sirim bamba fo ninke alnya bala be timina diarin koli badilemu adin se ndoholu dema adin se ndingali dema tumo men ma medi ba fi kha tauhido inna sabati hadino dema fasaro kenyama anin kuma kan kenyama ni sigi nyoya kenyama wo fana sibito men jenar ni ala ba fu de benare benara fidawo kenya kan fidawo kenya benar wo fana kan ni alhalini inshallah wo fana be kala wal hada kende baleti benari karamolo nin kon kan nga be madanjang ameba nyimbe mu karamolo leti men ha bijang nte saradi lima nte godi di lima nte fusi di lima ibende ma kande fillahi walillahi alako ngasilo soto silo me muslamatar mustaqima siloti alako hakifa na nyankum masandanti alako londo be mo ho men bulula ni hila londo gaga duniya nyina hayila londo gaga famadiya la londo bi bulu mo hol hatila marsela wo mo honte la peja londo mem bebija londo tigo mem bebijang ila londo bi bulu ibara bara kanne ala nyasila nyama ala koten kila koten ibelare na la fana ki be fahalale kila bangante kala jawo janti ki ko me haja mem foten ala kon kila yen jammen na muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako muhammadu ki be fatulale ala wo fatero le ite wonte o alim bebe fatulale lundo nim fakata lumenna jombe tahali kuma fola no mem be kumo dolu foli yenjang ha khayla bo silo kan ha kudo fo yen parce que wala hadiyate yen hila fili be banale dundo be nalale fi ha fo kata hata woto abe fola lumen na kon hata ala mu kala lunti lungo men na ke hatara na passportu visa kendo baka visa baka men sen samba han arjanna al mu kala mbi hal konton mbola barob la be korili bar la hido men ben nal tema fannin jaka kende abem fatieto ni ala halani inshallah summa inshallah be katale fon sa respecte nyamenna marigere be korili ha fali konten ni al doho al dingali kum tajo mustafa sawane salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh